रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। जी बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो कि इलेक्शन का चांद नज़र आ गया है। यानी कि इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात जो है वो पाकिस्तान के कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ये अवाम के लिए सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी नवीद है, सबसे बड़ी खुशखबरी है। और वो जो अवाम के अंदर अभाम था, जो तशवीश थी कि इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, होंगे नहीं होंगे, मफरूज़े छोड़े जा रहे थे कि ये जो निगरान सेटअप आया है ये 2 साल के लिए है, ये है वो है, ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला के अवाम को कन्फ्यूज़ किया जा रहा था। वो सारी कन्फ्यूजन, वो सारे अबहाम, वो सारी जो प्रोपेगंडे, वो सारी मीडिया, वो परसेप्शन मैनेजमेंट, वो सब के गुब्बारों से जो है आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने हवा निकाल दी है और हतमी तारीख दिलवा दी है। और ये तारीख बकौल उनके ही कि ये पत्थर पर लकीर है। और इस हवाले से जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, यानी चारों सूबों की जो एडवोकेट जनरल्स थे उनसे भी स्टैंप लगवाई है और अटारनी जनरल से भी स्टैंप लगवाई है। यानी उनसे पूछा है कि हाँ बताएं आप 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए राज़ी हैं नहीं हैं, तो सब ने कहा कि हम इस तारीख पर जो है वो इंतखाबात करा देंगे, हम राज़ी हैं, हमें कोई एतराज़, कोई गिल्ला, कोई शिकवा नहीं है। तो यूं ये आज एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और इस फैसले का क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा को जाता है। वो जो अबहाम का धुंध था, वो जो गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हुई थी, वो सब आज छट गई है। और अब अवाम जो है, पाकिस्तान जो है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब इलेक्शन मोड में आप यूँ समझें कि इंटर हो चुकी है। अब अवाम भी जो है वो खुल के इलेक्शन की तैयारियां करेगी, क्योंकि तारीख अब उनको नज़र आ गई है कि भाई ये 8 फरवरी की तारीख है जो फैसला कौन है। और अवाम ने जो अपना वोट देना है, जो पर्ची की ताकत अवाम के उस वोट में है, वही अब फैसला करेगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो किसके पास है, या अवाम पाकिस्तान अपना मैंडेट किसको देती है। जिसको अवाम का मैंडेट मिलेगा वो वो जो है अपना हुकूमत बनाएगा। तो यूं अब मैदान भी सज गया और घोड़े भी उसमें कूद पड़े। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। ये एक किस्म की रेस है और इसकी खूबी और ख़ूबसूरती ये है कि इसको अवाम जो है वो सपोर्ट कर रही है और अवाम ने ही मुंतखब कराना है। तो अब देखते हैं अवाम जो है वो कौन सा रेस का घोड़ा चुनती है और किसको इख्तियार देती है, किसको इक़्तिदार पे बिठाती है, किसको अपना मैंडेट देती है और कौन फिर पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले करता है। तो ये अच्छा, अवाम के पास भी सिर्फ एक पर्ची का इख्तियार है। पूरे 5 साल अवाम को कोई नहीं पूछता, सिंपल सी बात है। अब ये वो वक्त है जब अब अवाम के लाड उठाए जाएंगे इन मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, उनके लीडरों की जानिब से, उनके नुमाइंदों की जानिब से। वो तो मोस्टली हमने देखा है कि पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा है कि एक दफ़ा वोट डल गए तो फिर उनको पूछता कोई नहीं है। जब दोबारा वोटों का मामला आता है, इलेक्शन आते हैं, तो फिर उनकी आओ भगत अवाम की हो रही है, उनकी खिदमतें हो रही होती हैं, उनके वो जो है वो सुहाने सपने दिखाए जा रहे होते हैं, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे होते हैं। कोई पोलिटिकल पार्टी कहती है कि हमें इक़्तिदार दिया गया तो हम मुल्क की तकदीर यूँ बदल देंगे, कोई क्या कहती है, कोई क्या। लेकिन देखने में यही आया है कि जो भी आती है वो फिर मुसलियत का शिकार हो जाती है। इवन कि जो अपना उन्होंने मंशूर दिया होता है उस मंशूर पर भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो बहरहाल वो इक़्तिदार की अपनी वो मुसलतें हुआ करती हैं। तो ये पोलिटिकल पार्टी मुसलतों का शिकार हो जाती हैं इलेक्शन जीतने के बाद। अल्लाह उनको भी हिदायत दे। लेकिन सबसे मेन बड़ी बात, खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान इलेक्शन मोड में चला गया है, इंतखाबात की तारीख आ गई है। और ये सारा क्रेडिट जो है वो काजी साहब को जाता है, उस 3 रुकनी बेंच को जाता है। अब हुआ क्या देखें, बात यह है कि काजी साहब ने जो है वो किसी लंबी कहानी में नहीं पड़े। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये आइन आके आइन ने मुझे दस्तक दी और ये आइन का तकाजा है। वो जो पीछे बंदियाल साहब ना हवाई बातें, मफरूज़े और पता नहीं जो उनके ज़हन करते थे, जो करने का काम है वो अगर बंदा करे, नीयत साफ़ होना,
تو اس کا اجر بھی ملتا ہے، کام بھی آسان ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کی نیت صاف تھی اور اسی وجہ سے وہ تاریخ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تاریخ جنہوں نے دینی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ اختیارات جو ہے وہ سپریم کورٹ اب استعمال کرے گی، جیسا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہ مئی میں انتخابات کا جو فیصلہ دیا گیا تھا اس میں سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ جج بھی، وہ جو بینچ تھا وہ الیکشن کمیشن بھی وہی بن گیا، صدر بھی وہی بن گیا، پارلیمان بھی وہی بن گیا، اور انہوں نے الیکشن کی تاریخ کے ساتھ ساتھ وہ شیڈول بھی جاری کر دیا تھا۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یاد ہوگا یہ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کا، جی فلاں دن کاغذات نامزدگی ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، لیکن اس معاملے پہ ایسا نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے انہوں نے کہا بھی صحیح کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم اپنا اختیار کیوں استعمال کریں، یعنی کہ جو ہمارا اختیار نہیں ہے تو اس کو ہم کیوں وہ کریں، جن کا اختیار ہے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے چیف جسٹس نے وضاحت بھی کی کہ ہم نے جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا، وہ ایک عینی تقاضا جو جنہوں نے پورا کرنا تھا ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہی پورا کریں، لیکن ہم نے اس کو بوسٹ اپ کر دیا اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ مشاورت کا عمل ضروری تھا تو اس میں صدر مملکت کو انہوں نے آن بورڈ لیا، اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی مشاورت کو یقینی بنائیں اور حتمی تاریخ دیں، اور پھر الیکشن کمیشن نے 8 فروری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ اب ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے اور اب شیڈول جاری کیا جانا ہے۔ تو یہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ حلقہ بندیوں کا پروسیس مکمل ہو جائے گا، اگرچہ ہو چکا ہے لیکن اعتراضات شاید اب چل رہے ہیں، وہ اعتراضات اور باقی چیزیں جب کمپلیٹ ہو جائیں گی تو 30 نومبر کا انہوں نے کہا تھا ہو جائیں گی، تو بہرحال نومبر کے آخر میں یا دسمبر کے پہلے ہفتے سے پہلے یعنی 5 دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول بھی جاری کر دیا جائے گا کہ انتخابات میں کاغذات نامزدگی کب ہونے ہیں، کب تک جمع ہوں گے، اعتراضات کب ہوں گے اور نشان کب الاٹ ہونے ہیں۔ تو وہ جو ایک پورا سکیم ہوتی ہے وہ شیڈول، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اب دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ اور آج چونکہ 3 نومبر ہے اور 3 نومبر کو اگر ہمیں یاد پڑتا ہے آج سے 15 یا 16 سال پہلے ایک آمر نے آئین بھی توڑا تھا، تو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے آج اس کا بھی حوالہ دیا کہ ہمارے آئین پہ بھی شب خون مارا جاتا رہا، تو انہوں نے کہا آئین اختیاری نہیں ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کوئی اختیار کہ بھی میری مرضی ہے تو میں کروں، انہوں نے کہا وہ کمپلسری ہے، ٹھیک ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ماضی میں اگرچہ نہیں ہوا، اب بھی انہوں نے کہا آئینی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتی گئی۔ صدر مملکت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا نہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پہ بھاگ کے کر دیا، تو وہ معاملہ جو انہوں نے ریفر کیا